डोडो टीवी। नीलेश आउ आरती परस्पर हाथ धराधरी होई खूब खुशीर सहित चालुथिले। अंधार रातिरे तांकु देखिबाकू केही नथिले। एई 2 दिन हला लागुची तुम सहित पूरा जीवन बीतेई सारलाणी। मते भी सेमती लागुची। सांग तुमे मो सहित आगुरु काहेकि देखा हलनी? काहेकि ना तमे एठाको आगुरु आसी नथिलो। हेले भी आमे 2 जण देखा हेबा बोली जदि भाग्ୟରେ थिला टिके जल्दी हेइथिले भल हिथांता। एबे भी डेरी हेई नाही। यस यू आर राइट। आई एम ऑलवेज राइट। अच्छा सुनो, एमिति भी आमे मात्र 2 दिन हला परस्पर को जानिछे, किंतु मु जदि तुमको किछि देबी तेबे तुमे एक्सेप्ट करिवो कि? कौन? आगे कुह, एक्सेप्ट करिवो कि? अच्छा बाबा करिबी। नीलेश आंठू माड़ी बसी आरती की गोटे मुद्दी दिए। विल यू वाना ग्रो ओल्डर विथ मी? आरती चमकी पड़े आउ खुशी मध्य हो जाए। ओ यस। आउ से निज हाथ आगको करी दिए। नीलेश खूब श्रद्धारे ताको मुदी पिंधाई दिए। तापरे 2 जण हाथ धराधरी होई से रास्ता रे चली जाती। तमे याकू केबे प्लान करने लो? काली ठार तो आमे एकाठी अच्छे। जादू। अच्छा गोटे कथा तो मु पचारिबाकू भूली गली। कौन? जदि मु मनीष न होई आउ किछि होई थांती ताहले कोन तमे मुदी पिंधि थांत? माने कौन? माने मु एबे जेमिति अछि सेमिति जदि न रहबी कोन तेबे भी तमे मते भल पाइबो? तमे हठात एमिति कौन कहउछ? देखो आज किछि एमिति हेबाकू जाउछि जहा तुमको भल न लागि पारे, तेबे भी तमे मते छाड़ीबनी। प्रकृत कथा से पूर्णिमा राति रे ही होई थाए। आउ जेमिति चंद्र उदय हुए सेमिति नीलेशर रूप परिवर्तन होई थाए। प्रथमे ता आखि लाल हुए, तापरे ता केश बढ़िबाकू लागे, नख बढ़िबाकू लागे, पूरा शरीर रे बड़ बड़ लोम देखा जाए, ता गोड़ चौड़ा हेबाकू लागे। आउ देखु देखु से पूरा पूरी नीलेशर कपड़ा पिंधि दिबा गोटे बिलुआ हो जाए। आरती यह देखि जोर रे चिल्लाइबाकू लागे आउ दौड़ीबाकू लागे। ता पछे पछे से बिलुआ मध्य ताकू धरिबाकू दौड़े। आउ किछि दूर जीवा परे रास्ता रे आसुथिबा प्रत्येक लोकंकु धरि निए। आउ ताकू कच्चाड़ी ता पेटरे बड़ बड़ नख भूसी दिए। आउ ता रक्त पीबाकू लागे। ए सबु देखी आरती जोर जोर रे चित्कार करी तार आखि खोले आउ निजकू सेही पार करे पाए। नीलेश ता पाखरे बसी थाए। ताकू चित्कार करुथिबा देखी पचारे, कौन हला बेबी? किछि खराब स्वप्न देखिल कि? तो तुम्हें? हाँ 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 मु काईकि कौन हला? किछि नुहे। यह कही आरती उठी जाए आउ द्रुत गति रे जीवाकू लागे। नीलेश भी ता पछे पछे चली जाए। तमे गोटे खराब स्वप्न रे एते डरी गल? ना तो ना ना लागुची तमे डरी गल। कहली ना डरिनी। तमे कौन से भूत देखिदेल कि? अरे सुनो ना। चुप हो जाओ। ये कब्रस्तान जो पटे आमे जाउचे। माने आम कथा शुणी एकाठी भूत सब उठी पड़े आउ आसिकी आम ऊपर अटैक करदेवे ना। प्लीज चुप हो जाओ।
ସେ ଆତ୍ମା ଆରେ ଏଇ କବ୍ରସ୍ଥାନ ରହୁଥିବା ସବୁ ଲୋକ। ମତେ ଡର ଲାଗୁଛି ଆଉ ତମକୁ ଏବେ ମଜା ଲାଗୁଛି। ଆରେ ବେବି ମୁଁ ଅଛି ନା, ପୁଣି ତୁମକୁ ଡର କାହିଁକି ଲାଗୁଛି? ଏହିଭଳି ଦୁଇ ଜଣ କଥା ହୋଇ ଯାଉଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେହି କବ୍ରସ୍ଥାନରୁ ଭୂତ, ଆତ୍ମା ଆଉ ଅଦ୍ଭୁତ ଲୋକ ବାହାରନ୍ତି। କିଏ ଭୂଇଁ ତାଡ଼ି କରି, କିଏ କବରରୁ ତ କିଏ ନଳାରୁ, ଆଉ ଭୟାନକ ଅନ୍ଦାଜରେ ଚାଲି ଚାଲି ନିଲେଶ ଓ ଆରତୀକୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଘେରି ଯାଆନ୍ତି। ସେହି ଦୁଇ ଜଣକୁ ଖାଇବା ଅନ୍ଦାଜରେ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ନ୍ତି। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଡରି ଯାଇ ପରସ୍ପରକୁ ଜୋରରେ ଧରନ୍ତି। ପୁଣି ହଠାତ୍ ନିଲେଶ ନିଜର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଲାଗେ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଯେମିତି ଆରତୀ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଥିଲା। ଆଉ ପୁଣି ବିଲୁଆରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ନିଲେଶ ଆତ୍ମା ଭୂତଙ୍କ ସହ ଲଢ଼େ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୂରକୁ ତଡ଼ି ଦିଏ। ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ତାପରେ ସବୁ ଭୂତଙ୍କୁ ତଡ଼ି ନିଲେଶ ଆରତୀ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼େ ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆରତୀ ସେଠି ବସି ପଡ଼େ ଆଉ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗେ। କେହି ଜଣେ ଆସି ତା କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖେ। ସେ ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଇ ଦେଖେ ତ ପାଏ ସେ ନିଲେଶ ଏକା ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ବାକି ସବୁ ଭୟଙ୍କର ଲୋକ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କେହି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କ'ଣ ହେଲା? ସେମାନେ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? କିଏ ସବୁ? ଏଠି ତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସନି। ଆରେ ବେବି କ'ଣ ହେଇଗଲା ତୁମକୁ? ରାତିରେ ନିଦ ହୋଇନଥିଲା କି? ବାରମ୍ବାର କୋଉ ଚିନ୍ତାରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଉଛ? ଏଠାରେ ଏବେ କିଛି ହେଇଥିଲା କି? ନା ତ। ତମେ ଚାଲ ଘରକୁ ଚାଲ। ନିଲେଶ ତାକୁ ଧରି ଘରକୁ ନେଇଯାଏ। ଆଉ ପଛକୁ ବୁଲି ସହରଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ବେଶୀ କିଛି ଲୋକ ରହୁନଥିଲେ। ସେ ଗାଁର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ନା ଭଲ ଭାବରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ନା କ୍ଷେତରେ ଭଲ ଫସଲ ହେଉଥିଲା। ସେଇ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ କାଳୀ ନାମକ ଝିଅ ରହୁଥିଲା। ଏମିତି ତ ତା ନାଁ କଳାବତୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଶ୍ୟାମଳ ରଙ୍ଗ କାରଣରୁ ଗାଁ ଲୋକେ ତାକୁ କାଳୀ ନାଁରେ ଥଟ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଗାଁ ଲୋକେ ଗାଁର ଖରାପ ଅବସ୍ଥାର କାରଣ କାଳୀକୁ ହିଁ ଭାବୁଥିଲେ। କାରଣ ଯେବେଠୁ କଳାବତୀ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା, ସେବେଠୁ ଗାଁର ଅବସ୍ଥା ହଠାତ୍ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। କଳାବତୀ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ରାଗୁଥିଲା। ସେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇ କଥା ପାଇଁ ବହୁତ ଥର ମନା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକେ ତା କଥା ଶୁଣୁନଥିଲେ। ସବୁଦିନ ପରି କଳାବତୀ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ କହି ଘରୁ ବାହାରିଗଲା। ବହୁତ ରାତି ହେଇଗଲା ପରେ ବି ସେ ନ ଆସିବାରୁ ତା ଘର ଲୋକେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। କେହି ତା ମା ବାପାକୁ କହିଲା କି କଳାବତୀ ବହୁତ ଦିନରୁ କିଛି ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲା, ବୋଧେ ସେ କିଛି କରିଦେଇନି ତ। ଆଉ କେହି କହିଲା ମନ୍ଦିର ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ ଗଭୀର କୂଅ ଅଛି, ବୋଧେ କାଳି ସେଥିରେ ଡେଇଁ। ଏସବୁ ତୁମେ କ'ଣ କଥା କହୁଛ? ଆମ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରି ତୁମେ ଆମକୁ ହିଁ ଡରଉଛ।
କଳାବତୀ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲା। ତୁମେମାନେ ସବୁବେଳେ ତାକୁ କାଳି କାଳି କହି ଥଟ୍ଟା କରୁଥିଲ। ଯଦି ତାକୁ କିଛି ହେଇଗଲା ତୁମେମାନେ ହିଁ ତାର ଦାୟୀ ହେବ। ଚାଲ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି କାଳିକୁ ଖୋଜିବା, ମୋ ମାନେ କି କଳାବତୀକୁ ଖୋଜିବା। ସବୁ ଲୋକେ କଳାବତୀକୁ ପୁରା ଗାଁରେ ଆଉ ତା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୋଜିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମନେ ମନେ ତ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଥିଲେ କି ଭଲ ହେଲା ଯେ ଗାଁରୁ ସେ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଦେଖେଇ ହେଉଥିଲେ କି ସେମାନେ ବି ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। କଳାବତୀକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ପୁରା ରାତି ବିତିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଖବର କାହାକୁ ବି ମିଳିଲାନି। ଭାଇ ତତେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି କାଳି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିବ? ଆରେ ରାତିର ଅନ୍ଧାରରେ କାଳିକୁ ଖୋଜିଲେ ମିଳିବ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକେ ପୁଣି ଏକାଠି ହେଇ କଳାବତୀ ନ ମିଳିବାର ଦୁଃଖ ଜଣେଇ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। କଳାବତୀ ହଜିବାର ଦୁଃଖ ତା ମା ବାପାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଆରେ ଭଲ ହେଲା, ଏବେ ଆମ ଗାଁରୁ କାଳିର କଳା ଛାଇ ଉଠିଗଲା। ଏବେ ଦେଖିବ ଆମ ଗାଁର ଉନ୍ନତି। ତା ପରଦିନ ହିଁ ଗାଁକୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସାହୁକାର ଆସିଲା। ସେ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମିଲ୍ ଖୋଲିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଲା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମିଲ୍ରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମନେଇ ନେଲା। ସବୁ ଗାଁ ଲୋକେ ଖୁସି ମନରେ ରାଜି ହେଇଗଲେ। ଆଉ ସେପଟେ କଳାବତୀର ମା ବାପା ଝିଅ ନ ମିଳିବାରୁ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ। ସାହୁକାର ମିଲ୍ର କାମ ଗୋଟିଏ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରରେ ମରାମତି କରି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ମରାମତି ସରିଲା ପରେ ମିଲ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ସବୁ ଗାଁ ଲୋକେ ଦିନ ରାତି ମିଲ୍ରେ କପଡ଼ା ତିଆରି କରିବାର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସାହୁକାର ମିଲ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ କରି ସହରକୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ଦିନ ଯାଏଁ ମିଲ୍ରେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଲା, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଶ୍ରମିକ ମିଲ୍ରେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ମିଲ୍ରେ ବିଜୁଳି ଚାଲିଗଲା ଆଉ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା। ଆରେ ଭାଇ, ଏ ବିଜୁଳିକୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଆଜି ଯାଏଁ ତ କେବେ ଯାଇନି। ଦେଖିଲ କୋଉଠି ତାର ଫାର ଜଳି ଯାଇନି ତ? ଦେଖିଲ? ସେତେବେଳେ କାହାରି ହସିବାର ଶବ୍ଦ ଆସିଲା। କିଛି ତାର ଜଳିନି, ଏଇ ଅନ୍ଧାର ତ ମୁଁ ହିଁ କରିଛି ତୁମକୁ ଡରେଇବା ପାଇଁ। ତୁ କିଏ? ତୁ ଆମକୁ କାହିଁକି ଡରଉଛୁ? ତୁ ଆମଠୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ? ନା ମୁଁ ଭୂତ, ନା ମୁଁ ପିଶାଚ, ମୁଁ ହେଲି ଅଭିଶପ୍ତ ସାପ। ତୁ ବହୁତ କ'ଣ କାହିଁକି କରୁଛୁ? ଚାଲ ତୋଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ନା ନା ନା, ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେ, ଆମକୁ ଯିବାକୁ ଦେ। ଆମେ ତୋର କ'ଣ ଖରାପ କରିଛୁ? ତୁମେ ମାନେ ମୋର କ'ଣ ଖରାପ କରିବ? ଖରାପ ତ ମୁଁ କରିବାକୁ ଆସିଛି ତୁମର। ତୁମକୁ ଯଦି ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ତ ମୋ କଥା ମାନିବାକୁ ହେବ। କାଲିଠୁ ତୁମେ ଜଣେ ଜଣେ କରି ନିଜ ଶରୀରରେ କୋଇଲା ଲଗେଇ ମିଲ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ଆସିବ। ଆଉ ଯଦି କେହି ବି ଏଇ ବିଷୟରେ କାହାକୁ କିଛି କହିବ ତ ଭାବି ନେବ ତାକୁ କୋଇଲାରେ ପକେଇ ଜଳେଇ ଦେବି। ନା ମୁଁ ଭୂତ, ନା ମୁଁ ପିଶାଚ, ମୁଁ ହେଲି ଅଭିଶପ୍ତ ସାପ। ନା ନା, ଆମେ ସେମିତି କରିବୁ ଯେମିତି ତୁ କହିବୁ। ତା ପରଦିନ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଲୋକ ନିଜ ଦେହରେ କୋଇଲା ଲଗଉଥିଲା ତ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିଲା, ଇଏ କ'ଣ କରୁଛ? କୋଇଲା କାଇଁ ଲଗଉଛ? ଲୋକ ତ ପାଉଡର ଲଗାନ୍ତି, ଆଉ ତୁମେ କୋଇଲା ଲଗଉଛ? ତୁ ଚୁପ୍ ରହ, ଯାହା ମୁଁ କରୁଛି କରିବାକୁ ଦେ। ଏତିକି କହି ଗାଁ ଲୋକଟି ମିଲ୍ ଆଡ଼କୁ ବାହାରିଗଲା ତ ତାକୁ ଦେଖି ଗାଁର ଛୁଆ, ବୁଢ଼ା ଆଉ ମହିଳା ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆରେ କଲୁ, ଏ କଳା ଲଗେଇ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ଲୋକ ତ ଖାଲି ମୁହଁ କଳା କରନ୍ତି, ଏ ତ ପୁରା କଳା ହେଇଯାଇଛି। ଗାଁ ଲୋକଟି ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଚୁପଚାପ ଆଖି ତଳକୁ କରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ତା ପରଦିନ ଦୁଇଟି ଗାଁର ଶ୍ରମିକ ନିଜ ଶରୀରରେ କୋଇଲା ଲଗେଇ ମିଲ୍ରେ କାମ କରିବାକୁ ଗଲେ।
तापरे तांकु देखि लोके हसिले आउ थट्टा भी कले। परदिन तृतीय श्रमिकटे मध्य तांको सहित मिल रे काम करबाकू गला। 22 दिन पर्यंत सबु गाँर श्रमिक निज देहरे कोइला लगई मिल रे पहुंचिले। तो सेमाने देखिले जे सहररु साहुकार फेरी आसीछंती। ये सबु कौन? ए सबु मो पछरे कौन चलीछि? मो मिल रो कपड़ा खराब करिवो ना कौन? तुम मानंकु जेल पठेई देबी? ना ना आज्ञा, आमको क्षमा करि दियो, हमरो किछि भूल नाही। गाँ लोके साहुकार रो भयरे निजर पूरा कहानी ताकू कहिदेले। अच्छा, इच्छाधारी साप केमिति देखा जाए तुमरो इच्छाधारी साप? कौन कहे तुमरो इच्छाधारी साप? ना मु पिशाच, ना मु भूत, मु हेउची इच्छाधारी साप। एया सुनी सबु गाँ लोके स्तब्ध हो गले आउ डरी डरी पचारिले, आज्ञा एइटा आपनको केमिति जଣା? ମୁଁ ହିଁ ସେଇ ଅଭିଶପ୍ତ ସାପ। ମୁଁ ହିଁ ସାହୁକାରର ରୂପ ଧରି ତୁମକୁ ସବୁ କାମ ଦେଲି। ଏ ସବୁ ଖେଳ ମୋର ହିଁ ଥିଲା। आमे कौन अपराध कलु जे तू आमको ये दंड देलु? ତୁମେ ନିଜ ଦୋଷ କଥା ପଚାରୁଛ? କୁହ ଏବେ କଳାବତୀ କ'ଣ ଦୋଷ କରିଥିଲା? କଳାବତୀ? कलावती कलावती ମୁଁ ହିଁ କଳାବତୀ, ଯାହାକୁ ତୁମେ କାଳି କଳା କହି କହି ବଞ୍ଚିବା ଅସାଧ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲ। ସେଇ କଳାବତୀ ମୁଁ। सापर ए सबु कथा सुनी गाँ लोके चमकी पड़िले। साप तांकु कहिला कि केमिति तांको कटु कथारु केमिति से सबुबेले दुखी आउ निराशा रहुथिला। से गाँ लोकंकु कहिला जे से भगवान शिवंकर बहुत बड़ भक्त थिला। से निज निराशा को नीति गाँरु किछि दूर थिबा शिव मंदिर को जाई भगवान शिवं को कहूथिला। हे प्रभु, ये तुम्हें मते की प्रकार जीवन देइछ? सबुदिन लोकंक कथा शुणुची मु, काहे कि तुम्हें मते हेमिति कल? केबे मो डाक शुणिब? कौन केबे मो रूप बदलिब? जदि तुम्हें मो डाक न शुणिल तो एई नाग परि तुम बेकरे गुड़े मो प्राण देई देबी। ମୁଁ ଆଶାହୀନ ହେଇ ସବୁଦିନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି। ଦିନେ ସେ ମୋର ଡାକ ଶୁଣି ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦଟିଏ ଦେଲେ। कलावती तू निराशार कारण तो रूप नुहे, लोकंकर चिंताधारा। लोकंकर चिंताधारा तांको कर्म हिसाब रे लेखा जीवो। लोके तोते एई रूप पई कथा कहउचंती ना, मु तोते आशीर्वाद दउछि कि तू जेबे चाहिबू तेबे तो रूप बदली पारिबू। तोते इच्छाधारी सापर आशीर्वाद दउछि। एई सबु कथा कही साप कलावतीर रूप धारण करी निज घर आड़कू जीवाकू लागिला। आमको क्षमा करी दे कलावती, आमे किछि दिन रे गाँ लोकंक कथारे दुखित होई गलु। आ तोते तो आमे वर्ष वर्ष धरी हैरान करिचु, आमको क्षमा करी दे। केबे भी काहाକୁ ଭାବିବନି ନିଚ ଆଉ ତୁଚ୍ଛ, ନହେଲେ ଫେରି ଆସିବ ଅଭିଶପ୍ତ ସାପ। राजस्थानर हाईवे पाखरे थिबा गोटिए सहर कहंती सेठारु आजी पर्यंत केही लोक जीवित फेरी नाहंती। भाई बुली जिबार प्लान करिबा, चलो राजस्थान जिबा। चलो ताले बैग पैक करिबा, काली सकाळे बाहरिबा। बेकी तो भाई आसुची के? अरे मु आसी परिबिनी, मु गोटे थेसिस रे काम करूची, तुमे माने जाओ। 3 जण सांग राहुल रो कार रे सकाळु सकाळु बाहरी पड़िले। ओडिसा रु राजस्थान रो रास्ता बहुत लंबा थिला। पहुंचिला बेलकू राति हो जाइथिला। सेतिकी बेले हठात हाईवे रु तांको गाड़ी रास्ता रु मिस बैलेंस होई तळकू पळैला। कार बंद हो गला। कौन करूछु करन? समस्तंकु मारिबु ना कौन? भाई आगो को कुकुर आसीगला तो गाड़ी रहीगला। अनेक चेष्टा परे मध्य गाड़ी स्टार्ट ही पारिलानी। आख पाखरे घन अंधकार थिला। दूर दूर पर्यंत कला माटी देखा जाउथिला। राति भी हेगलानी, आ थकी जाइछु। चलो एई जगह रे कैंपिंग करिबा। हाँ, आम पाखरे सेकेंड ऑप्शन भी तो नहीं, गाड़ी बंद हो जाइछि। एबे एठी रहिबा ठीक हबो। गाड़ी रु जिनिस काढी नियो। 3 हे खोला आकाश तले टेंट बांधि नेले। किछि समय गडिला परे
ଆରେ ସାମ୍ନାକୁ ଦେଖ। ଆରେ ହଁ ତ, ଏତେ ଅନ୍ଧାରରେ ଆଲୁଅ କେମିତି? ଚାଲ ଦେଖି ଆସିବା, ବୋଧେ ସେଇଠି ଘର ଥିବ। 3 ଜଣ ସେ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହସ୍ପିଟାଲଟିଏ ଥିଲା। ସେ 3 ଜଣ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ। ଏତେ ନିଛାଟିଆ ଆଉ ଅନ୍ଧାର ସ୍ଥାନରେ ହସ୍ପିଟାଲ? ହଁ ସାଙ୍ଗ, ବାହାରେ ଏତେ ଅନ୍ଧାର ଆଉ ଏଠି ଆଲୁଅ ହିଁ ଆଲୁଅ। ହସ୍ପିଟାଲର ଚାରିପଟେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ 3 ଜଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଗଲେ। ଆଉ ପୁଣି ସବୁଠି ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା। ହଠାତ୍ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାରଟିଏ ଶୁଣାଗଲା। ସେ 3 ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ି ଯାଉ ଯାଉ ନିଜ ଭିତରେ ବାଡ଼େଇ ହେଇଗଲେ। ମୁଁ ସେଠି କିଛି ଦେଖିଲି। ଆରେ ଏ ଜାଗା କିଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଶୀଘ୍ର ଏଠାରୁ ଯିବାକୁ ହବ। ଯେମିତି ସେମିତି 3 ଜଣଙ୍କୁ ବାହାରିବାର ରାସ୍ତା ମିଳିଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେମିତି ବାହାରକୁ ବାହାରିଥାନ୍ତେ, ପଛରୁ ଏକ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ତୁମକୁ ଏଠୁ ବାହାରିବା ସହଜ ଲାଗୁଛି? ଜମା ନୁହଁ, ଏଠୁ କେହି ବଞ୍ଚିକି ଯାଇନି। ଆଜି 3 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ସେ ଘଟଣାକୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି କୌଣସି ମଣିଷ ସେ ସହରକୁ ରାତିରେ ଯାଏ। ତାର ପରିମାଣ ସେଇଆ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଥିଲା, ଯିଏ ନିଜ କାମ ଛାଡ଼ି ସେ ସହର ବିଷୟରେ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ପଢ଼ୁଥିଲା। ଏହି ସହର ବିଷୟରେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ସୂଚନା ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଅଛି। ସୋନୁ ପାରାନର୍ମାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲା। ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଲା ପରେ ସେଠିକି ଯିବାର ପ୍ଲାନ୍ କରୁଥିଲା। ଆରେ ବିକ୍ରମ, ଚାଲ ସେ ସହରକୁ ବୁଲି ଆସିବା। ନା ଭାଇ, ମତେ ଡର ଲାଗେ, ଆଉ ସେମିତି ବି ସେ ଜାଗାଟି ଭୟଙ୍କର। ମୁଁ ଜମା ଯିବିନି। ସୋନୁ ନିଜ ମନକୁ ଦୃଢ଼ କଲା ଆଉ ଏକା ହିଁ ଯିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ କଲା। ସେ ନିଜ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ଧରିନେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ସେଇ ସହର। ସୋନୁ ନିଜ ବେଗ୍ରୁ ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଟର ବାହାର କଲା ଆଉ ତାକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ଯେମିତି ସେ ଭୂତ କୋଠି ହୋଇଯାଇଥିବା ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡ଼କୁ ଗଲା, ମିଟରରେ ନାଲି ଲାଇଟ୍ ସହ ବିପ୍ ବିପ୍ର ଶବ୍ଦ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଉଫ୍, ଏଇ ଜାଗାଟି ତ ସତରେ ବହୁତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ। ସୋନୁ ତଥାପି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ସୋନୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ସେ ମିଟର ବହୁତ ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ଏହା ଦେଖି ସୋନୁ ଶୀଘ୍ର ହସ୍ପିଟାଲରୁ ବାହାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ମିଟର ବହୁତ ବେଶୀ ଶବ୍ଦ ଆଉ ନାଲି ଲାଇଟ୍ ସହ ଫାଟିଗଲା। ସୋନୁ ଜାଣିପାରିଥିଲା ଯେ ଏହି ହସ୍ପିଟାଲଟି ସାଧାରଣ ନୁହେଁ, ଆଉ ସେ ହସ୍ପିଟାଲଟି ତା ଭାବନାରୁ ବହୁତ ବେଶୀ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ଜାଗା ତ ବହୁତ ବେଶୀ ଭୟଙ୍କର। ମୋତେ ସତ୍ୟତା ଜାଣିବାକୁ ହବ। ମୋତେ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହବ। ସୋନୁ ସାହସ କରି ସେଇଠି ରହିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ କାହା ସହିତ ଫୋନରେ କଥା ହେଲା। ସାର୍, ମୁଁ ମୋର ପୁରା କ୍ୟାରିୟରରେ ଏମିତି ଭୟଙ୍କର ଜାଗା ଦେଖିନି। ହଁ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଦିନ ବିତିଗଲା ଆଉ ଏବେ ରାତି ହେଇଗଲା। ଏବେ ସେଇଠି ପରିବେଶ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଦିନରେ ଭୂତ କୋଠି ଥିଲା, ଏବେ ତାହା ରାତିରେ ଆଲୁଅରେ ଚମକୁଥିଲା ଆଉ ରୋଗୀରେ ଭରି ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ମୋତେ ଯେମିତି ବି ହଉ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ହବ। ସୋନୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରକୁ ଗଲା। ଏଠି ତ ବହୁତ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଡକ୍ଟର ମଧ୍ୟ। ବହୁତ ରୋଗୀ, ଡାକ୍ତର ଆଉ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ୍। ହସ୍ପିଟାଲ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା। ସୋନୁ ଏସବୁ ଦେଖି ଦେଖି କିଛି ଜିନିଷରେ ବାଡ଼େଇ ହେଇ ପଡ଼ିଗଲା। ହଠାତ୍ ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ଆଉ ନିଛାଟିଆ ହେଇଗଲା। ଏଠି କିଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ମୋତେ ବାହାରିବାକୁ ହବ। ସେ ଯେମିତି ବୁଲିଲା, ତା ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ପିଶାଚି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସୋନୁ ଚିତ୍କାର କଲା ଆଉ ତା ହାତରୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆହୁରି ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା। ବିକଟାଳି ଆଉ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ସବୁ ଆସିଲା। କେହି ବଞ୍ଚାଉ ମୋତେ, ବାହାର କର ଏଠାରୁ। ବିକଟାଳିଆ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଭିତରେ କବାଟ ଖୋଲିବାର ଶବ୍ଦ ଆସିଲା ଆଉ 4-5ଟା ଟର୍ଚ୍ଚ ଜଳିବାର ଦିଶିଲା। ସୋନୁ, ଯଦି ତୁ ଆମକୁ ଶୁଣିପାରୁଛୁ ତ କହ, ଆମେ ଆସିଗଲୁ ତୋତେ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ। ହଁ ସାର୍, ମୁଁ ଏପଟେ ଅଛି, ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ପ୍ଲିଜ୍ ହେଲ୍ପ ମି। ଯେଉଁ ପଟରୁ ସୋନୁର ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିଲା, ସବୁ ଲୋକେ ନିଜ ଟର୍ଚ୍ଚ ସେଇ ଆଡ଼କୁ କରିଦେଲେ।
डर चालुओरे पिसाची सोनूर गोड़ धरी टाणुथिला आउ सोनू तळे पड़ी जाइथिला। एई पिलाकू छाड़ी दे नहले ठीक हबनी। हा 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 मते धमकी देउछु मूर्ख एबे तू भी मरिबू। पिसाची हाथरू शक्ति काढ़ी प्रोफेसर को आक्रमण कला। प्रोफेसर पड़ीगला। सेतिकी बेले सेठिकी बाकी अन्य भूत पळै आसिले आउ सोनू को मारिबा पई आग को बढ़िबाकू लागिले। शीघ्र से बैग को खोलो सेथिरे नाली कपड़ारे जहा बंधा हैछि ताकू काढो नहले डेरी हे जिवो। गोटिए टीम मेंबर से कपड़ारू 4टी लेंबू काढ़िला। से लोकटी हाथरे लेंबू देखी सबो भूत हठात अदृश्य हो गले। सोनू तळे पड़ीथिला आउ सबू शांत हो जाइथिला। थैंक यू सर जदि आपण टाइम रे आसी न थांते। एबे पर्यंत काम सरीनी सोनू विपद एबे भी अछि। किंतु भूत तो एठू पळेले पुणी केमिति विपद सर? एही सब भूत एबे खाली एठू जाइछंती। हम भूल पई से माने मुक्त हो गले। एबे से माने आहुरी भयंकर ही पुणी आसीबे। ताले तांको सामना केमिति करिबा सर? बस एई लॉकेट को निज गळारे पिंधिबू। प्रोफेसर सभिन को गोटिए गोटिए लॉकेट देले। तापरे से माने से हॉस्पिटल रो मेन हॉल रे 2टी लेंबू आउ ता ऊपर किछि मंत्रित जल छिंची रखी देले आउ शीघ्र दौड़ी जाई सेठी थिबा कोठरी रे लुचि गले। मते किछि ठीक लागुनी मु ताकू चेता शून्य देखी समस्ते डरी गले। एबे आम पाखरे बहुत कम समय अछि। बेगरू नाली पाउडर काढ़ी के रख जेमिति मु संकेत देबी पाउडर को सामना को फिंगी देबू। एबे समस्ते से चेता शून्य मेंबर को ही संभाळुथिले तो सोनूर आखि हॉल रे थिबा लेंबू रे पड़िला। सर हेई देखंतु लेंबूर रंग बदली नाली हे जाइछि। जे माने लेंबू को देखोई दिले कि सेते बेले सेठी धुआं हे गला आउ गोटिए बहुत बड़ भयंकर पिशाची आसीगला। तार भयंकर रूप को देखी से समस्ते बहुत डरी गले। जेमिति सेमिति निजको संभाली सोनू पाउडर फिंग। जेमिति सोनू पाउडर फिंगिला। रुह आमको मुक्ति दरकार। दीर्घ 12 वर्ष हेलाणी आमे कार्य अपेक्षा रे अछु जिए आमको मुक्ति देव। किंतु एटिकी सेई लोक ही आसिले जाको निज जीवन रो चिंता थिला। आम पाई भाबिबा लोक केही आसिनांती। कौन ही थिला तू सहित? सबु भूत एबे सामना को आसी जाइथिले। मु एई हॉस्पिटल रो डीन थिली। ए हॉस्पिटल विकलांगों पाई दिन राति काम करुथिला। किंतु थरे अजाणतरे निया लगी दुर्घटना हो गला। बिचारा रोगी विकलांग थिबारु बाहरी पारिलेनी आउ किछि स्टाफ मध्य बंचेबाकू जाई सबु किछि जळी भस्म हो गला। किंतु आमको केही बंचेबाकू आसिलेनी। मु तुम मानक दुख बुझी पारुची किंतु तुमको काहाकू मारिबार अधिकार नाही। तेथिपाई तुमको एबे ए स्थान छाड़ी जीवाकू हबो। सोनू बैगरू चमत्कारी पाउडर काढ़ी सबु भूतंक उपरे छिंचिला आउ से पिशाची उपरे मध्य। तते मारिबार आशा पूर्ण हैला। एबे मो भाई विकीर आत्मा को शांति मिलिबो। सबु भूत सेठारु धीरे धीरे अदृश्य हेई लुप्त हेई गले। गोटिए भयंकर शब्द सहित पिशाची भी पळै गला। तापरे से सहर रे आउ कहारी भी मृत्यु हेइनी। किंतु आज भी से भूत कोठी कहारी अपेक्षा रे अछि। प्लीज आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एमिति आहुरी भल भल कहानी पाई। थैंक यू।